It is so great to see you. Thank you very It's a much. pleasure, Mr. President. Thank you very much. Please, sir, better we sit on the table, yeah? Okay. How long have you been in Jakarta? Just since yesterday, Yesterday, yes. but it's been a great visit. And I'm getting a feel of the culture. Thank you, sir. It's been a pleasure. Great honor for me Thank you. to meet the famous. Yes. Under your watch, under Widodo's watch, you've done a lot to increase foreign investment, particularly in the manufacturing sector. Just this week, we heard from Tim Cook. He was visiting there in Bali in Indonesia, making the case that maybe, potentially, Apple would be willing to set up manufacturing operations there. How far along are you in those discussions with Apple, if at all? Well, we've actually very consistent in reforming the investment climate in Indonesia. We have passing a very difficult omnibus law to improve the investment climate and to simplify many of the business process. That's become one of the very important fundamental for us to attract policy reform, regulatory reform. On the other hand, we also, in this case, have many potential in our economy. You have a downstream industry of strategic mineral, the electric vehicle, battery industry. Indonesia have a lot of natural resource which fit with this kind of trend. And then, in this case, our ability to continue improve our investment climate with the bigger and very potential market will attract more investors, including Apple in this case. There are some discussion is already being made, and we do hope that it can be translated into the FDI. We are opening a 4th developer academy. We just announced it yesterday. This one will be in Bali. We couldn't be more excited to how the 3 have already performed, graduating thousands of people and being able to create apps for the App Store that appeals not only domestically but abroad as well. And so we're very excited. We talked about the President's desire to see manufacturing in the country, and it's something that we will look at. But thank you. I love Indonesia. I love the feel here, the culture. I love the youth, the vibrancy, the dynamism of the local environment. And so I see all the key ingredients for a country that is doing well today that will do even better in the future. I think the future is very bright. I think the investment ability in Indonesia is endless. I think that there's a lot of great places to invest, and we're investing. We believe in the country. I thought we had a great conversation, and I really appreciated the time with him. It was a dialogue about how much potential there is in the country and our commitment to the country. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Selamat siang teman-teman semua. Tadi Pak Presiden didampingi oleh kami dan Pak Luhut menerima CEO Apple, Mr. Tim Cook, untuk membicarakan berbagai rencana-rencana strategis Apple di Indonesia dan juga bagaimana Indonesia bisa menjadi bagian dari global supply chain. Itu pengantar dari saya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh iya tadi udah dijelasin. Kita tadi angkanya nih udah Pak Menperin ceritain angka-angkanya. Tadi udah bicarain juga. Jadi begini, kalau kita lihat datanya, tahun lalu itu Indonesia memproduksi hampir 50 juta unit HP diproduksi di Indonesia. Oh iya. 2,8 juta unit impor. Ya. Yang diproduksi di Indonesia 50 juta, 2,8 juta yang impor. Dari 2,8 juta impor tersebut, 85% adalah produk-produk 2 juta juga. Angkanya sekitar 1 atau 2 billion dolar, 2 billion atau 2 miliar dolar Amerika. Angkanya, angka importasinya. Nah, oleh sebab itu tadi kami sampaikan bahwa
Indonesia merupakan satu market yang sangat baik untuk Apple, dan Bapak Presiden juga menyampaikan, memberikan pesan bahwa berdasarkan data tersebut maka diharapkan Apple bisa memperluas, expand dari establishment-nya yang ada di Indonesia. Establishment yang ada di Indonesia sekarang kan 3 Apple Developer Academies. Sekarang mau tambah satu lagi. Surabaya, Batam, sama Tangerang. LPSD Mereka sudah umumkan kemarin bahwa akan menambah satu lagi di Bali. fasilitas di Bali. Dan ini sebetulnya keempat fasilitas Apple Developer Academy ini memang berdasarkan dari kesepakatan antara Indonesia dengan Apple, antara pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian dengan Apple, untuk mereka bisa mendapatkan nilai 35%. Jadi basisnya adalah investasi. Ya, nah, dari 3 Apple Academy, mereka sudah investasi sekitar 1,2 triliun rupiah. Jadi kalau bisa komparasi antara nilai importasi yang saya sampaikan tadi sekitar 2 billion dolar Amerika, ya, dibandingkan dengan investasi, maka tadi kami, Bapak Presiden juga meminta agar supaya establishment-nya diperluas. Cara memperluas establishment itu banyak caranya. Salah satunya yang tadi disampaikan adalah manufaktur. Ya, manufaktur. Nah, manufaktur ini untuk menjadi supply chain-nya dari perusahaan-perusahaan global, perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, memang membutuhkan satu proses. Nah, jadi tadi kami sudah sepakat bahwa proses tersebut akan kita mulai. Proses untuk membangun manufaktur mereka di Indonesia, atau mereka menggunakan komponen-komponen yang memang sudah bisa diproduksi di Indonesia. Nah, nanti setelah dari sini, dari Kemenprint, nanti akan melakukan proses business matching. Kami sudah punya listnya terhadap komponen-komponen apa saja, komponen-komponen HP, cell phones, ya, yang sudah diproduksi di Indonesia yang mungkin bisa kita kawinkan. Namanya business matching. Ya, business matching. Kalau business matching itu prosesnya lebih cepat. Karena barang sudah ada. Tinggal mungkin nanti ada penyesuaian dari speknya dan lain-lain. Tapi manufacturing-nya nanti kalau mereka akan mulai membuka fasilitas pabrik, itu juga akan dimulai dibicarakan. Itu salah satu dari bagaimana mereka bisa memperluas establishment. Ya, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan satu ide agar Apple di luar membentuk Apple Developer Academy juga membuat inovasi center bekerjasama dengan top universities yang ada di Indonesia. Ya, nah itu juga satu hal yang Pak Cook, tim Cook itu juga sangat eager untuk melakukan follow up, ya, banyak tadi juga dibicarakan bagaimana kita mendevelop human resources atau human development yang ada di Indonesia melalui Apple. Jadi establishment Apple di Indonesia itu satu, manufacturing sangat penting, dua human development yang ada di Indonesia, mereka juga human development dalam hal tadi yang innovation center, Apple Developer Academy, ya, itu juga hal yang tadi dibicarakan. Itu semua investasi.